बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई विल कुक ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता बनाऊंगा। आई विल कुक ब्रेकफास्ट। शी विल लिसन टू म्यूजिक। वो मौसीकी सुनेगी। शी विल लिसन टू म्यूजिक। विल यू गो फॉर अ बाइक राइड? क्या आप मोटरसाइकिल की सवारी के लिए जाएंगे? विल यू गो फॉर अ बाइक राइड? आई विल विजिट द डॉक्टर टुमारो। मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगा। आई विल विजिट द डॉक्टर टुमारो। शी विल मीट हर फ्रेंड्स फॉर कॉफी। वो अपने दोस्तों से कॉफी के लिए मिलेगी। शी विल मीट हर फ्रेंड्स फॉर कॉफी। विल यू टेक द बस टू वर्क? क्या आप बस से काम पर जाएंगे? विल यू टेक द बस टू वर्क? ही विल बाय अ न्यू फोन। वो नया फोन खरीदेगा। ही विल बाय अ न्यू फोन। वी विल गो टू द पार्क ऑन संडे। हम इतवार को पार्क जाएंगे। वी विल गो टू द पार्क ऑन संडे। दे विल स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। वो अगले माह नया काम शुरू करेगी। दे विल स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। आई विल क्लीन द किचन टुनाइट। मैं आज रात किचन साफ करूंगा। आई विल क्लीन द किचन टुनाइट। शी विल स्टडी फॉर हर एग्जाम। वो अपने इम्तिहान के लिए पढ़ेगी। शी विल स्टडी फॉर हर एग्जाम। विल यू कॉल मी लेटर? क्या आप मुझे बाद में कॉल करेंगे? विल यू कॉल मी लेटर? ही विल टेक अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट। वो टैक्सी लेकर हवाई अड्डे पर जाएगा। ही विल टेक अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट। वी विल गो टू द जू दिस वीकेंड। हम इस हफ्ते के आखिर में चिड़ियाघर जाएंगे। वी विल गो टू द जू दिस वीकेंड। दे विल ईट एट देयर फेवरेट रेस्टोरेंट। वो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। दे विल ईट एट देयर फेवरेट रेस्टोरेंट। आई विल गो फॉर अ जॉग इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सैर के लिए जाऊंगा। आई विल गो फॉर अ जॉग इन द मॉर्निंग। शी विल विजिट हर फैमिली इन द इवनिंग। वो शाम को अपने खानदान से मिलने जाएंगी। शी विल विजिट हर फैमिली इन द इवनिंग। ही विल अटेंड कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ही विल अटेंड कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। वी विल हैव अ बारबेक्यू इन द बैकयार्ड। हमारे घर के पिछवाड़े में बारबेक्यू होगा। वी विल हैव अ बारबेक्यू इन द बैकयार्ड। दे विल प्ले सॉकर एट द पार्क। वो पार्क में फुटबॉल खेलेंगे। दे विल प्ले सॉकर एट द पार्क। आई विल राइट अ थैंक यू नोट। मैं एक शुक्रिया नोट लिखूंगा। आई विल राइट अ थैंक यू नोट। शी विल वॉच अ डॉक्यूमेंट्री ऑन टीवी। वो टीवी पर एक दस्तावेजी फिल्म देखेगी। शी विल वॉच अ डॉक्यूमेंट्री ऑन टीवी। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, आबाद रहो।